الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين إبراهيم وموسى وعيسى وسائر أنبياء الله ورسله أجمعين ومن اهتدى بهديهم من الآل والصحب إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ الحاج مصبوحين فقيه، رئيس هذا الصرح العلمي ومؤسس هذا الصرح العلمي، الأستاذ الدكتور عبد الله محمد باهارون رئيس جامعة الأحقاف، الأستاذ عبد الرحمن السقاف، السادة الكرام من المسؤولين الحكوميين ومن أولياء الطلبة الكرام، الأبناء البنات الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan hamdalah, bismillah, dan sholawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada semua para nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau, beliau memberikan penghormatan kepada yang pertama kepada Fadilatul Syekh Romo Yai Mosbuhin Faqih sebagai pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Juga beliau memberikan penghormatan kepada Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Baharun sebagai Rektor Universitas Al-Ahqaf Yaman, juga kepada Al-Ustadz Ad-Duktur Abdurrahman Segaf, juga kepada para habaib yang hadir, para hadirin, para wali-wali santri, para santri putra dan putri, dan beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أما بعد أيها الإخوة، حقيقة أنا سأتحدث باختصار شديد وأنطلق مما انطلق منه أخي الأستاذ باهارون حينما تحدث عن وظائف طالب العلم والمطلوب منه. وأنا اليوم في هذه الساعة المباركة أكمل لأقول للطلبة الكرام ولأوليائهم إن ما تقيمه إندونيسيا، وأنا أول مرة أسمع أن يوماً اسمه يوم الطالب الشرعي في 22 أكتوبر، أليس كذلك دكتور؟ هذا الأمر لم أره في أمة العرب والإسلام إلا في هذا البلد الكريم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدولة الإندونيسية لاحظت ما هو معول على الطالب الشرعي في البناء المجتمعي والسياسي والاقتصادي فضلاً عن الجانب الأخلاقي، فأرادت أن تمنحه المكانة التي يستحقها. Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan dengan singkat, yang mana penjelasan ini akan saya mulai dan saya dapatkan dari keterangan saudara saya Profesor Abdullah Baharun ketika beliau menerangkan tugas-tugas seorang santri. Bahwasanya saya mendengar pada hari ini di jam ini bahwasanya Indonesia mempunyai hari yang namanya Hari Santri. Hari Santri ini yang jatuh pada tanggal 22 Oktober, saya tidak menemukan di tempat manapun
perayaan Hari Santri selain di Indonesia, baik di negeri saya, di Arab, atau di negeri yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian daripada negara kita, negara Indonesia, akan peranan seorang santri sangat besar sekali. Seorang santri mempunyai peranan yang sangat besar sekali di dalam mengembangkan masyarakat, di dalam membentuk masyarakat politik yang bagus, masyarakat ekonomi yang bagus. Semuanya itu adalah dibebankan kepada seorang santri. اسمحوا لي أيها الأولياء الكرام أن أتوجه في هذه العجالة إلى أبنائكم الذين اختاروا أن يكون في الطلب الشرعي، وأقول للأبناء الكرام: أنا عبد السلام أحمد راجح اخترت بتوجيه والدي رحمه الله أن أكون طالب علم شرعي. في ذلك اليوم الذي وجهني والدي وهو من أوائل الأزهريين الذين تخرجوا من الأزهر الشريف وجاء إلى سوريا، قلت له: يا بابا، أنا أريد أن أدرس الطب والهندسة وأن أدرس العلوم السياسية لأكون سياسياً. أنا أريد تخصصاً يشبعني أنا وزوجتي وعيالي. وين أنت تأخذني إلى أن أكون شيخ من المشايخ؟ من أين أكل يا أبي؟ Beliau kepingin menyampaikan kalimat beliau kepada para wali santri dan kepada para wali santri bahwasanya apa yang mereka pilih, apa yang telah mereka lakukan dengan memilih untuk belajar ilmu syariat adalah sesuatu yang sangat bagus sekali. Saya sendiri, kata beliau, nama saya Abdus Salam, saya memilih untuk belajar ilmu agama, yang mana ketika itu, ketika bapak saya selesai beliau menjadi orang yang lulus dari Universitas Al-Azhar dengan predikat yang sangat baik sekali, beliau menyarankan dan memerintahkan saya untuk belajar ilmu agama. Padahal saya sendiri tidak menginginkannya. Saya ingin belajar kedokteran, kata beliau. Saya kepengen belajar ilmu politik. Saya kepengen belajar sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masa depan saya, untuk masa depan anak-anak saya, dan untuk masa depan istri saya dan keluarga saya. Tetapi bapak saya memaksa saya dan menganjurkan saya untuk belajar ilmu syariat dan untuk nyantri di para kiai dan para ulama. قال لي: يا بابا، وكان من طبعه إذا أراد أمرا أن يمسك لحيته ويقول: هذه لحيتي. وهذا عند كرام القوم هو حلف مغلظ، مع أننا لا نحلف إلا بالله. يقال: بابا، هذه لحيتي إذا لم تكن كما تريد بل أحسن مما تريد. والحمد لله أقر الله عين والدي، وكنت كما أريد وكما يريد. فإذا كنت في مجلس وأنا أخاطب بهذا الكلام أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، إذا كنت في مجلس وحضره الساسة وحضره الأطباء والمهندسون والتجار والأغنياء وعلية القوم، لا يقولون للتاجر قم وتحدث، ولا للغني، ولا حتى للسياسي. السياسي يتحدث في السياسة، والاقتصادي يتحدث في الاقتصاد، لكن العالم والذي أنتم
تهيئون لأن تكونوا ذلك العالم يتحدث في كل المجتمعات ويكون سيدا في كل تلك اللقاءات. لأجل ذلك أرادني والدي أن أكون طالب علم شرعي. Kemudian ayah saya berkata kepada saya sambil memegang jenggot beliau, yang mana menurut beliau untuk kebiasaan di tempat beliau memegang jenggot ketika berkata itu seperti orang yang sumpah, meskipun kita tidak pernah mengatakan sumpah kecuali dengan pakai asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah beliau menyuruh beliau untuk belajar ilmu agama, dan beliau menyanggupi itu dan bersumpah juga dengan memegang jenggot beliau dan berkata kepada abahnya, wahai ayahku, insya Allah saya akan turuti apa yang Anda inginkan, dan saya akan menjadi lebih baik daripada apa yang Anda inginkan. Dan alhamdulillah, seperti yang sampeyan lihat semuanya, saya bisa seperti ini dan seperti apa yang diinginkan oleh ayah saya, dan bahkan lebih baik dari apa yang telah beliau inginkan. Bahkan saya katakan kepada santri-santri saya, ketika mereka berkumpul dengan saya, santri putri dan santri putra, ketika di suatu majelis yang mana majelis itu banyak orang yang datang, ada golongan dari para pedagang, ada muhandis juga, para insinyur, ada para dokter, semua orang datang di majelis tersebut. Maka yang diminta untuk bicara dan memberikan tausiah dan memberikan siraman rohani adalah orang yang alim. Mereka tidak menyuruh untuk berdiri seorang yang tajir, seorang yang pedagang, atau tidak menyuruh insinyur untuk memberikan tausiah atau untuk memberikan ceramah, tapi yang disuruh adalah talibul ilm. Jadi orang santri itu adalah yang paling bermanfaat. Adapun seorang politik, maka dia akan berkata dan memberikan ceramah di lingkungan ahli politik saja. Ahli ekonomi akan memberikan ceramah seminar di kalangan ahli ekonomi saja. Tapi kalau seorang yang alim, maka dia akan memberikan ceramah dan seminar di depan semua orang dan di semua golongan. Maka seorang alim adalah seorang yang menjadi pemimpin, seorang sayyid yang bisa menempatkan dirinya di tempat manapun. تعرفون أيها الأبناء لماذا أتحدث بثقة بالغة أن المستقبل لكم؟ لأنكم ببساطة بالغة وبدون تعقيد وبدون فلسفات، لأنكم أردتم أن تكونوا على خطى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، ومن كان على خطى النبي فهو داخل في الوراثة المحمدية. أليسوا العلماء ورثة الأنبياء؟ إذن من أراد أن يخطو في درب مشاه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ليبشر وليكن متأكدا تأكدا تاما أنه سيعز بما أعز الله به محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ketahuilah wahai para santri, kenapa saya berkata dengan percaya diri seperti ini. Ketahuilah bahwasanya masa depan adalah masa depan kamu semuanya. Karena kamu secara gampang, santri itu mudah, tanpa ada falsafah dan tanpa ada apapun. Kamu adalah menginginkan untuk bisa berjalan di jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang berjalan di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia ngerti dan faham. Yakinkan dirimu bahwasanya besok jika kamu berjalan di jalan ini, kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana Allah telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah dijelaskan bahwasanya yang menjadi pewaris para nabi adalah orang-orang yang punya ilmu, adalah para ulama, dan kamu besoknya adalah orang yang akan menjadi ulama yang akan mewarisi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. ختاما أيها الإخوة الأكارم، أيها الأولياء الذين نذرتم أبناءكم لخدمة دين الله ولخدمة الفضيلة، تأكدوا تماما أنكم لن تندموا إذ سلكتم أبناءكم في هذا السلك وفي هذا السبيل، لن تندموا أبدا، لأنكم بهذا حزتم جناحي الفوز بالدنيا والآخرة إن شاء الله. العالم في زماننا هذا يحتاج إلى الإنسان الشريف النظيف الذي يدعو إلى الفضيلة والقيم. الدنيا مليانة أطباء ومهندسين، تجار ومتخصصين في العلوم الأرضية، لكن نحن نعاني، وأقصد العالم، من أولئك العلماء الذين لم يستطيعوا أن يحققوا الخشية الحاملة على نجاح علومهم، ولذلك قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنتم من نعول عليكم في أن تمثلوا هذه الخشية ليكون علمكم نافعا إن شاء الله. أنتم من تنتظركم الأمة لأجل أن تعيد إليها عزها. لماذا أمة الإسلام الآن تصنف في آخر الإحصائيات على مستوى القوة والاقتصاد والاختراع والتنافس الدولي، وهي أعز أمة لأنها عزت بالإسلام؟ لماذا؟ لأننا لم نعد نتصور كيف نوجه طالب العلم الشرعي توجيها يليق بعز الأمة. أنا أبارك للأولياء الكرام تشريفهم اليوم لهذا اللقاء، والذي ظلل بموسم ربيع الأنوار مولد سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. أبارك لهم جهودهم في تنشئة أبنائهم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل أبنائهم محل قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآبائهم وأمهاتهم، ومن توفيق إلى توفيق ومن نجاح إلى نجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada para wali santri bahwasanya berbahagialah Anda semuanya tidak akan menyesal untuk memasukkan anak Anda ke pondok pesantren. Ketika Anda memasukkan anak Anda ke pondok pesantren, seakan-akan Anda telah memakai dua sayap untuk terbang, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat. Alam kita pada masa ini, dunia, membutuhkan insan atau manusia yang mulia, yang bersih, yang mengajak umat manusia kepada kebaikan dan kepada keutamaan. Dan yang bisa mengajak hal tersebut adalah hanya ulama dan anak-anak Anda dididik, yang mana besoknya akan menjadi seorang ulama. Di dunia ini sudah dipenuhi oleh dokter-dokter, oleh insinyur-insinyur, oleh para pedagang, semuanya banyak. Tapi kita sangat kekurangan orang-orang yang alim, orang-orang yang bisa mewujudkan rasa khusyuk di hati mereka, yang bisa mengamalkan ilmu mereka dan bisa mengajarkan ilmu mereka. Ini adalah sangat kurang sekali.
Anda sekalian wahai para santri, kita menunggu bagaimana Anda bisa mengembalikan kemuliaan umat ini seperti sedia kala. Kita sekarang umat Islam adalah umat yang terbelakang dalam hal ekonomi, dalam hal kekuatan, dan dalam hal yang lainnya. Ini adalah salah kita di dalam mendidik santri kita. Bagaimana kita bisa mendidik santri kita untuk bisa mempunyai rasa tanggung jawab dan untuk bisa mengembalikan kemuliaan Islam kepada Islam. Saya sangat senang sekali dan mudah-mudahan para wali santri diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah mengadakan pertemuan ini, pertemuan pada bulan Rabiul Awal, pertemuan untuk memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan harapan dengan pertemuan kita ini, dengan diadakannya Maulid ini, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik, hidayah, juga telah memberikan kesuksesan kepada putra-putra panjenengan semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan dan hanya ini yang bisa saya terjemahkan. Mungkin banyak kekurangan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ana urid an ashkur fadilat الدكتور نجيب الذي تكرم علي بهذه الترجمة الكريمة، وهذا له حب كبير في القلب لمحبة شيخنا الشيخ مصبوحين، فجزاكم الله خير يا دكتور، جزاكم الله خير.